بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيجينا الله دعاني سبحانه ما مندن دو جاكيندنا ونا إلا نكتا من سات الله جل في علا. lenki kundu ha bagu jeni waran kason tamundo sikko sine ngawjinu telle tamudo kabu. alhamdulillah oda kanan gem tarin kam nagadi tafsir alquran alkarim. ona alla nyaga alla ganda yambo maga odo sarano ado kharam mogonum alquran ke barakinga alla ganda yan qandi o kanundi ado muslimun kanun juko humante suturan Allah maga Allah gandi suturan jago kama dunado laghara wa gilli andangani suratu an-naml biidnillahi ta'ala. suratu an-naml ayan kontinga tannagatendo aya kargandi biidnillah. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود دارو ونيندنغن سليمان hibe gawru gelli ado borgon jillen qibarenga na lawra sabay tun kanyarenga kingan balqis daro diga men cigi nonya Allah azza wa jal qibare be ga pasi Suleiman do balqis naga ara qibare ke subangando dangan lenki wa gillan dangani annabi nyimme ngagan salih samuda gankonga iya annabi nyimme allah dibatu o khayndindi kadda samuda gankonga أقاهم صالح ya akhiyen sumbu ban nogondi akhi ke ton saliha أن يعبدوا الله salihuri menni kenna koy soronna nande agana allah batu. فإذا هم فريقان salihu soro ko kusa daga nya groupe nu hilliyani yogonya mu'minunga yogonya kafir يقتسمون igame hutalle magunu. قال يا قوم salihu ti en joro لم تستعجلون بالسيئات وبين وان كافر نكويا إذا مورو salihu magannan tana yangan qatan kandi kama jiwaya gama salihu ti en joro man naka kenyene man naka qortinti hibrenga yani ki yangan qata burebe kamunni kun man naka qortintai قبل الحسنات kisren kane rahmatan bi an qalu i'tina bil adab. لولا تستغفرون الله akagalli ganda Allah yampa yamure agana tubi katta Allah baka ke golle be ga kamakun لعلكم ترحمون ame wadi khakkunga ina khanema. قالوا طيرنا بك salihu sorondi salihu dangan ando kuwar kuno tayyarna bika okunoni mburawu tangade وبمن معك ado sero serega kainanga mumin nugu kundu okukundu oni mburawu de gelle kanari akun kankorolli igabe kutoy de ben no gondi ononi mburawu dagaya. قال طائركم عند الله salihu ti dangani anda kanuni mburawu kundu kenna Allah bangi hazzukum min khairin aw sharri huwa min Allah. khairin do bonenga kengille Allah e kembe do kuide بل kembe أنتم قوم تفتنون qakunni surwai qafitnan tenyin qawmun shaytan da qafitnan na gaddil ghizndi kiya sabun cigi kama tongonde. وكان في المدينة ken kota ayin samu daga konde be keno gondi 9 رهط sorokabi magambanu sorokabi walla imman ko sorokabi يفسدون في الأرض golle sunta kunga debe kino gama bonni ndembane sumbu kutiendo jieni endo sere kallendo ali hala dambe su hobre nyagani
kusuro kabi kuxa gollenni kembanede ولا يصلحون ido sinoninden taw hohoy قالوا kempalle تقاسموا بالله kahi iti xa kuneti allah لنبيتنه iti xoronan onan ŋurdullo وأهله onan lo salihu kammadi dun kono ikuniya nanti ina kittunkimei ima bogu me halle indega jambantollo salihu kammadi dun konunga wurondi ثم لنقولن لوليه kempalle onaga ona bonden den dabari woni su halaki kempalle wonati li waliha deben mbi sanandaga deben kitana ما شهدنا ona debe gumen dangan ma shahidna o kuma tawe o ma shede مهلكا ahlihi أهله adun konu ko halakiyenga de o kuma sede yimina halaki nanti horon daga ona bonon den dabari salihu di soronga onaga ko deben hakimun dangan deben kitan nante o kuma sede salihu halakinden ala dun konunga on jodagana boni ndara aynantele présente naam وإنا لصادقون ando ko wara kundo kuni tongun tonye kunde ومكروا مكرا i marseti kiyade salihu karnindenga marseya ومكرنا مكرا allah dali oga marseti hoyrunga oga hebe sagondi kane salihu di dun konunga kisinti kebe de وهم لا يشعرون kanai kunga inta khala فانظروا mamranken nan bayindi wal andancuro wallanken terenkana kunno hayindi ba كيف كان عاقبة مكرهم anya kammogo imar sella garunya kammogo أنا دمرناهم bawni ila garunya ke o kodi su bomborde wadi su halaki وقومهم أجمعين idi soro kusuka homanten odi su taya bakanye ki an kammade فتلك بيوتهم ismaila ndiba aha fatilka buyutihum anda kuwari kundu salihu kompo ko hay ko kunde خاوية isu khenten ay ka in mun kam بما ظلموا ikhim den ay kompon kam ma qasabo ngitir kiyai imina da du tore ngolle ngol ti kafira o ngado kumi halakide إن في ذلك alla dali ku halakiyem pay kundu لآية ken kafin nyai لقوم يعلمون sorondangani kubin gatto ngoni ni ga hitu kumbakati kunga kawande na kundangani وأنجينا الذين آمنوا alla dali oda yemmun kisi kubin gatto ngondi ti salihu ya وكانوا يتقون iganya allah kannanu ngade ikunga du tanga alla la kun kisa ko da halaki ngara makubanu kun to de ولوطا ki hay ken salihu qissanga kibi gar kisora non wana li kat dandanga nabi nyimme ngato ngal lote oda qissanu yegonu kurandanga halle lutu soronga bono khenunto ikunya maniya ikunda yigunya saqalle ma on cugandi yarun kam kemba Allah di ala nabi nyimme laga na qiya annabi nyimme kibi gan lote Allah subhanahu wa ta'ala ga lutu qiya adi gongo nandina golle kewala imadunge kempalle halakiyelliya wa lutan Allah dalil lutu qawda akhi kaddi surunga id qala لقومه birembe lutu gati surundangan أتأتون الفاحشة akakulli di fashi golle nyaiganna igum murul saqalle ma gonga وأنتم تبصرون aga kunyimi aga kit nandi ken huwa akulin de gaya nga kinga nandi ken huwa andagawa أئنكم لتأتون الرجال bawani qajikum bayke aga kullin kat day go goro nya شهوة kanu ye muriya من دون النساء ana yagarunga ana yagarun togonongan بل أنتم قوم تجهلون ngeke bal kem amma warakun qakum men suro qawun tan bal antum anna qawngar qawmun tajhaluna qawun suro qawu goro nya na gaide فما كان جواب قومه anda lutu ga soron jabin nemmanya fofoya إلا أن قالوا aganda ida kiya ko iti أخرجوا diga munga gabo iti kala lutu erefule kana bugandi آل lutu لوط di dun ko nunga kani erefule kani bugandi من قريتكم gelle kade be ken gonni kun إنهم أناس andi kungar kundi kunni sorai يتطهرون ikunna dus man cha alaykum salam كلمة ya تميت على ya nyer ya darsi tabi alladhi ngamakan naam onek فأنجيناه innahum unasun atandalluti andancoro ko hakum be hakun ni suraya taharuna qakun na du serni bakka ke golle yade
فأنجيناه وأهله ora lutu halakiyengari ora lutu kisi wa ahlahu adi dunkonu benuga tongonni kainai إلا امرأته aganta yagari mboni kheninte kebe aya qengani قدرناها ora kiti ken kamma nanti kenga tokko من الغابرين kenya tokkananga o kiti ken kamma nanti kenni min al-ghabirinan aken kaini gelle halaka anunya kafira onda jabra وأمطرنا عليهم مطرا وما كان بكم بان غير كافي هاي غادي لوتو سرون o tegandindi kamma kamba teqinga فساء مطر ko cuuncen kamba teqinga ora ken kay kamma fa saa matarul mundarinan gongondi yem e kamba teqinga abono قل الحمد لله gongondi yem kamba teqimono de salihu lutu gara soro kubenu gongo kun agari gongoti kebe alagaru masroti de alagaru alla karanyi daga bono qorenye igada kamba teqiberi kamma nya kamba teqiberi qul محمد ننتي الحمد لله تيجين الله نمان كمال نعمي أن أرسل لعباده من يهديهم تيجين تنكندنغني كيبي غا خيندي كاتي كمونغا كيبي غا إكندنا ويدلهم على طريق المستقيم أجي كويني كلهم بوتلمون تنكما الذي كلك يرضى الله الله قد ويرضى عنهم يغا دنيتك ويزيهم الجنة أجيت وأنت الجنة في الآخرة لا غرتي ين الله غني الله غنو يكون كم يا والسلام على عباده كيسين الله كمون كما الذين اصطفى الله غرا كم كون سكان الذي اختارهم للتبليغ الرسالة الله غرا كم كون سكان نتفار نون كن نين أي رسول فاروق وانده الله خير أبلغنا باساتي كي آية كن غير والسلام على عباده الذين اصطفى حسرن عبد الله بن عباس دي كي آية فارن صحابن جمهور نون كنا كونيا كما سي غبي غبي نكيا كما نانتي كي آية هاي فارن صحابن والسلام كيسين على عباده الذين الله كمون كما كمون اصطفى اگر كوبن سغان ابن عباس التفسير نواني اكن كي اكو نانتي فارن صحابن سغان اندي نعم الله خير تنين دي ياهر الله نجتي الله سرني با أما يشركون ولا كيف كفى الله يبكي سرني با كويل كان سرني الله سرند جل أمن خلق السماوات يا لك كيف غدا كمبرو نيرتغا والأرض اغدا نيم باتو نيرتغا نيتغا وأنزل لكم ايان قندي قدنغن من السماء يل جينغا ماء يل كمبتقن جينغا فأنبتنا به حدائق الله دالي او هونتيني نيتي جيكي غادينونغا jata bajeti faram pare dunge ya kon kande ngara gadun yugunu yaskiyan ciki kungade gadnen dokumayro sorbinu gaden gadni so wana qoronga ngana ki kunga Allah la ki aya ku wanno ko simane so am pono ngana si kunga kum param parende nam ما كان لكم ما andaga wa kadangan أنتم بيتون شجرها arandaka ka kullan takatni keda kana item puntindi sirra wakida item puntindi ndagada de ma kana lakum laysa fi istita'atikum ka kullan takatni antum bitu shajaraha soham pun kuitu ana itele gana huntindi lan takatna ganda إله مع الله جيتي كما نوكا كايني الله يبا بل كمبه هم قوم يعدلون هارسا سوركو كن سرواي كن نيرو يد بار يالا دو نيرو هارسا هم يعدلون يكون بينا لا دو نيرو هم يعدلون يكون بينا لا دو نيرو ها يكون بينا لا دو نيرو ولا مكبكم بانغدو باي ناندي الله لا كوتاغا هارسا ngahina do نيرو danyar da jal harana ana wasu da kabaku na wasu gelle haranga ma sir hano ku bino angara an kisi makibe wa an kisi makibe angara wa antani yake ya aromin ka payanga to pay nan ta pay nan da birin yake an kamma an ga man kisi ma wala nan pa wala gella kan tabirina aromin awsa sankan nyawo lew yen kawana siren yin kwade awan kanyana maslan poye gwada anyana maslan poye yugoda maqsurat bundrat ngumen daga tanga nanya maslan poye nanya maslan po surun yayi tanga ninda non
gelli soroner taxan xibare ngene masalan kari aske kari xay mama fam siri xananti kari ke mude xaman xulle wade ken kantene doro keni kige mogo bure ñani kinga allah gan do wale alancironi no tanga kinga de nam amman ja'ala al-arda qararan yala kamane kebe agara ñenya gara sabatin nuquya tastaqirruna alayha aga sabatin ñege kamma wa ja'ala qilalaha anyangoni ñeke anaka nakanga anhara wala laqu nganda wari na kutu ngana xawma di karbi ana han kitte go bela gadno makamo allah akbar ana ñege kara kunno nuko ana geji mbere xay nuko ana geji ki kitte mbere nuko ana wara laqe mbere xaw nuko ñeke naka ada sabari dingira ada wara laqullo ko no ni wa ja'ala laha rawasiya anyangoni ñeke dangane xala gidin ñimu oto nangana ñen co ngana ki metron danta do kanga na gidin ñimu ngawran kumba tikit ñeke ya wa ja'ala bayna al-bahrayn anyangoni ni fangum billi na kanga hajijan na kangingi ora ken ko halle ada fangi banen ina ke ko gingi ina ga jini kunta banen ta kabem ngam jili ngam pangem bay jibe ga cem pangem bay iya ken me indaro mino gelange ngama ki ngara nyaaga ni ma ha daga misallate ngun tengu dan ka hujingan na yo kabem ya tegede bimba kam man na tetu baka kam majina to mo Allah la ko na tegede bare Allah ma tegede bare gasweli ngudana kay jinga sanci ngudana kay jinga zame inda ka beme aga jin qani subu nyi ke ken kam Allah mo wal la ilaha illallah gasweli karasine isanji ji iswanyi ke no konde amma fama ken ba dan na gasweli ki na sanji kira ina gasweli mu na no ina karasine mu na no dore ki be ken kana hoy Allah na ku sutagare nam ailahu ma'allah ngedi kamane wano kahini Allah iba bal aktharuhum la ya'lamun ka kiwasio bal kembe aktharuhum adamaram pogabenga la ya'lamu inta ketude amman yujibul mudtarun yala sire amman yala tunga kebe yujibul mudtarra kebe ga hada inda yemmen yimini al makrubu alladhi kebe istanfada kullu al asbab sirebe hadaji la semengan kamma angana allah gri yala sireke tunga kebe ken kaman yimini ba ida da'a birake be angana gri wayakshifu su ana hibram wan kamma mandora kebe an kamma ana wan mandora kebe an kamma ana yanda ba kan kamma yala kebe tunga kebe de warni tunga kebe akede warni ba wayaj'alukum khulafa'ul ard ana kaya nyencho kan amari aga kunne nyeke an kamma ampa ba kondo kombo ko be gel ampa ba ngati ban ko be ngana na kara ko bin gace makam kenna re gota an kare menna re kenna bugunu na ya palang e gota na re ken kana kora e gona terrassing e gota na re na ya mo gota nay amari allati da ganya nyiki ki mo gadda ailahu ma'allahi gedi kamani wakahini allah ibahibi akuda barni ba ana tantano antano de qalilan ma tadhakkarun kasiran nal logo ibe ga simmine kede qur'an qaran tirende qur'an qaran daga meñede awa kemba kade tuso Allah ngana hosiri nyangano konno en daga bonde ana ho bucunni kon bucunni ko ake nam amma yahdikum yala tunga kebe aga kandana fi zulumatil bar fangem bitam binnen non wal bahr fi zulumatil bar singam bitam binno wal bahr fangem bitam binnenga wama yursilu riyah yala tunga kebe aga kiya ko ina ana killungo ya killo gorombo ko ketele dakaro ketele banjunoy ikillo go daga nakundai uron no ni sanu ngani ko yagai sebna sanin to awondu kisayna kimbaka nyidi kisayna baka kundai yala tunga kibi akira da barni wa amma yursila riyaha yala tunga kira be aga fanka mulanon qeni bushran bayna yadayhi rahmatihi fanka mulanon kibi ga nimisi wasande nyagalinde kambatte qenkane alla ni mankan kamme ala irinta anga talla ga hiwar ana mogulu hilla bar batake mogulu hill kamme get hinan den bedde kembede anga lay kamme ga jabare nyarti jabare ay le jabare ke bakko tisbite na hanga blawliti kembala ana jinda yala tunga kebe ga kega da barni ba ilahun ma'allah jadi kamane wa kaini allah ba ta'ala allah allan kallanka amma yushrikun khahibinu kafa allah allan kallanka ko kamade allah lo kunta kawa
أمن يبدأ الخلق yala tunga kebe atagande nyoppa lengan no gonni gele maninga ثم يعيده sage ana illa sagandini kadi kallem pallal manike hureni ana birandi na ya hadamaram men ndori ana illa karni kadi ana illa birandi kallem pallal wa man yarzuqukum ومن يرزقكم yala tunga kebe ga kawar jagana من السماء gelle kamme ati kambatte kenyan kandenga والأرض aru nyeke no gonni ti fundi fonum bakkenga kenya kenta kana mbariwa أإله مع الله ngedi kamane wano kahini allah iba anatantanu قل muhammad nanti هاتوا برهانكم kada kada lulit إن كنتم صادقين gelle kada tongun tonye nanti kamane wa kahini allah i kebe gara kusu da bari muhammad ibn abdul wahhab di kebe gara kula barkum kenyan qaw yastahiqu al ibada batin nan qaw kenyan al khaliq li hadhihi al ashya huwa al mustahiq lil ibada kebe gara kuta ga kum ayan qaw batin bos man sabna to di tagandi ke kunu kafir nu kuma barere batirake iskal kene ilahun iwawrat angati bat kamane iwawrat la ilaha illa allah maka kafirun arabin qannantu iwama nagatu la ilaha awrgan kibe نافع جميع ما يقبض من دون الله إلا الله إثبات العبادة لله أنت لا إله أما رجال كي يكون أنت قوي أقول كي بيكونوا كي كمان لا إله أنا وصف كورو أنت كم سلك الله نادي الله أشهد الله كي كمان تين أهرام تين نانشينو نو أشهد الله إله لا ما سكين نانشينو أكبر تين أنتنا أشهد لا إله إلا الله نكين كلمة ما ويا رجل لا إله أنا وصف كورو أم بقى أنت هاري بات أنت هو هندم هاري الله أنت أمانيا أكيد يا لا إله نبتين شقطة نكمنه كمنن شقطة لو ناكينكو ناكين الله إلا الله نعم كم بقتي ولا إله إلا الله يورثوا كيني غبره من نبتي كيلو تكودو كو أوغان بتي نوني أنا سكين الله نعم قل كيني قاعد يفارنا كم هم ركي يقول لنا أجعل الإله واحدا هذا شيء أجاب ينو أجاب هذا شيء أجاب إذا نقول هذا شيء يراد كي هذا هو مروتي إذا كربت هذا شيء أجاب كي نفوا كبكم دين كمان مش يباني كخرجم وانطلق الملأ أن يمشوا واصبروا على حالتكم إن هذا شيء مجاب نعم قل محمد ننتي دنغاني لا يعلم من في السماوات والأرض سيرنت هون توهي بها كمون ولا ينقل الغيبة هو هون بها كمون ينقل سيرنت نلواتم بنيزا نلواتم بني إتانغلنا جيجان كتنا هايندنا نقمبا كنا أنا ساعة بوي أيوة كي مقرأ نو أخيم بنا ولا كندا بريا نخيم بنا في كم كده يقول أنا كوتشون كنت أنا تاموران كده نعار جيجان كتنا أنا منجارين كتو نكرنا والله تامو أنا والله أنا تامو أنا أسكوا كأننا ما نكوا أنكي تيجي كوتشين أنا ما كنت أنا تمني مني كنا كتنا أنت والله ها أنا ما كنت ناقوريا impossible أنت والله بس أنت والله من نقدر هو نكيري والي أنت كنت يا بس أوانك ما هو أنت هو بس أنك نتوه كيبان القرآن كنت هكذا أنا كتنا أورو بوتنا أنت إذا هو والي كم بابو هو دنديا كن مني ما سرق كل إله الله من يرسم كم يا ولا نقول يا لانشرون نعم إلا الله أكنت الله هبه هو دي أكين ينقول هبه هو دي كم الله ما كنت ده دري وما يشعرون أنت كنت ده أيانا يبعثون كم بقد نيجاول لي
يقول كم بدا دارك علمهم في الآخرة في الآخرة يكون تواغونا غير رمالي تواغون تيمي لا ركوتا خبارنا با انت بل أي تكامل علمهم بالبعث وحساب الآخرة وذلك تحكوهم به يكون بقى غير يا لا غير خبارك غير يا بل دارك علمهم يتواغو غير يا في الآخرة لا غير خبارك كيني تو تكي تكنا بيتك نون يكور دان كنا بانك تنا لا غير خبارنا بل كم بدا هم في شك منها أوا بل يكون بهم يكون شكانتين نون يسكانتين بل كم بغد هم منها amu ihinki bakaya de ihinkinten alla la kuma ngulu sikon ti ku gere nteni isikanteni ken ka mina ka hibi an qora sui ihinkinten bakala ngara khbarge وقال الذين كفروا allati yamunti soronti kubenu wa kafirahu أئذا كنا ترابا geto ngananya se nyuranga ba وآباؤنا okukundo odo haban أئنا لمخرجون geto ilene bakka khabran nogondo biranten qadimba لقد وعدنا هذا iti minan daga metirnige andi geti odere kiya kebe kon nan dongana bo khabran no elle be no haban laqad wa'idna hadha ilo kuyina tikai da kiya kannul lago dangande dere نحن وآباؤنا okudo habanu من قبل bo habanu be na bo kana gello kismanu إن هذا keti ho suya إلا أساطير الأول kene sere fanan chunkangu mange gare en tanni soro hanunga konno kono laqundo ne tongun tadi قل mahamaran nan tidangani سيروا في الأرض yo kengara kakawa khatere nyen kamma فانظروا akana mpayindindi كيف كان عاقبة المجرمين wango nyangono bono nyangano garandindano kubinu gara nabe nyimmu garani ilagarunya kammo dere abono de ولا تحزن عليهم muhammadu kesu ko mante maga suno kamade iro kidigamesu la tahzan ya muhammad ala kufri qawm ala kufri qawm anjuru kahirawo maga suno kamma dere ولا تكن في ضيق maganya lighiyede مما يمكرون iga marse da diga mu kubinu gari iga hero kubinu kutnu kunu maga marse de maga makena maga chono mellighi ويقولون iwatini متى هذا الوعد ina ke konno mine nanti kam bakati khani nyinanga إن كنتم صادقين gelle khaya to munto annabi nyimku ina ke konno an muhammad dan chahabanu kam bakati ke nyina kita likato قل muhammad an kenna ko irangan عسى أن يكون radifain ردفا lakum عسى أن يكون ردفا لكم ame wadi asagar ko an qusu o gatni mebi anga to kuma mebi mana ya mantaya ha asa allah banga mebi he antina wajib asa wajib an yakuna radifan lakum atin tandinga radifan tintoy atin tandinga ba'da alladhi بعد الذي بعد lahon nyogo kundu تستعجلون kaka kenye murne kaka qorti gebe ara wajibi atin tandina gade innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba andi kuma de kunna warnan tat ala tene alla to kuma atin tande yawma takunu as-samaa'u kalmuhl wa takunu al-jibalu kal'in wa la yas'al hamimun hamima yubassarunahum يود المجرم لو يفتري من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي توي وما في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى نزاد للشوى يدعو من أدبر وتولى وجمع فأوى الله رحمه الله كم بغدي التي كنا سممنا على تين وكما غاتين تنتين kotamu kamulga na gusu na su tayandi ko hana te ka jantel holen kam aga kajana mobe ona kamuke bakano kunere dere na وإن ربك anka manga muhammad لذو فضل على الناس alla ni fasa hunde dunge nema dunge ni soron kamma ولكن أكثرهم kaganda haramaren men po gabenga لا يشكرون inta alla ni manku fana arsadi وإن ربك mamran kama ليعلم alla wa hontu ma tukinnu ما sudurum تكن صدورهم kebe huguntengi sondo mukuno wonno ko alla watu de وما يعلنون abe ga hebe bangandi no ko alla watu de وما من قائبة ha hiwunte suntadi gundon في nogondi السماء والأرض aga kammundo nyen nogonyani إلا في كتاب مبين aganda su alla kitaben no allahul mahfujos tangante wa yalamuhu allah allah wasudu de
إن هذا القرآن محمد كي قرآن بيورا كنا كن ولا أنكن ترنكانا كي قرآن كن يقص على بني إسرائيل أو قصة نيني قال لي بني سيلا كنا أكثر الذي هم فوق غبي هم فيه يختلفون بني سيلا كنا أي مسؤول كي بينونا الله تكي قرآن ما هو غبي كنا قال الدين انقبارنا وهذا الدليل على صدق محمد كين الدليل أن فارنتم من دعونا باونا بني سيلا كنا بارونكو قرآن غري إبانغانو دعنا مغبر وإنه أنك القرآن وركنه لهدى كان دي هون يعني ده ورحمة كان دان دي يعني نيما يعني للمؤمنين نيما يعني كنا لغي كمون نيما انت مؤمن دنگان ده إن ربك محمد أنكما يقضي بينهم أوا كيتني على مرمكو نغنى بحكمه تي كيتن العادل كيتن بوتلا وان تنغال خيمان كوتن ده وهو العزيز العليم عند الله وركنه الله نرنين تنكا يتوانا إن الله ده وتوكل على الله محمد توغي الله كما ولا أنكن ترنكان أنكن مؤمن أنن توغي الله كما إنك أنكن مؤمن كنو على الحق أننا المبين. تونغون كما تونغي بانغان تغان مؤمن كي إنك أنكن محمد لتسمع لا تسمع الموت الله أنت هوري مغنين ده ولا تسمع ثم دعاء ولا تسمع ثم الدعاء الله أنت لونغون تم مغنين خير ده إسلام أو الله لا مؤمنين على كم تري برانتين كافرين على آخر هوري يعني كم بعد فارن غادي نغالين جدي كات كافر نكو غيرندنا الله تعالى ما ركن هو غبره انك انك لا تسمع الموتى اي لا تسمع الكفارا الله انت كافر نكو مغني ده سمع قبول ها مغن درجه انهم كالموتى انه هورين ولا تسمع الصم الدعاء لونغونتي الدعوه للايمان ناغير كذا لمن كاونا الله انت كرني ده دره إذا ولوا مدبرين biram ben andi halle koy mu lungunde ngane halle koy andi ndaga angilla ke gangundi anna ke mugundi wa golli sa andi amma Allah wari Allah ala kafir min misal kulli nam وما أنت بهدي العمي ankellanda hinkintenga ampedi hinkinten kan dandana ide عن ضلالتهم isan ko taw kinon إن تسمع anta sirose ma tusmiu anta sirose remugundine إلا من يؤمن aganda serbe ga tongondi o بآياتنا ko Allah kay finu wada katni kiyam guninde Allah gando kunya ko ngade o ga mugune فهم مسلمون ikunni muslimun e ga du khayna Allah dangande وإذا وقع القول عليهم Allah dali faran dangani wa idha waqa al qawl galli angan qaranni ga men ngana wajabi عليهم a ikamma walla le qiyamang ko tangana sigide al qiyamang ko tangana on damna al qiyamang ko sigini akhrajna lahum دابة ona daba dinka yoga bon dunala garuma من dunal الأرض gali nyen no gondi تكلمهم aga soro ko digal lemma kono أن الناس nandi soronga كانوا بآياتنا ingiti Allah kay finunga de لا يوقنون inda tongonin al qiyamang ko ta Allah namna na duna girndi ana daba dinka yoga bon awagele duna gelen to manji hinu tamme awagele kela kem binu tamme no gon daba dinka yoga mbaka aga soron digal lemma on na mumin nanti mumin nga kuni to ngondana na mumin digal lemma on ana gafin digal lemma wala ken ko dare ويوم نحشر من كل أمة Allah dali ko tambe oga wullindini ma do akahumandini gelle jama sugari فوجا jama ممن يكذب بآياتنا gelli sorobenu garanindo ko Allah ka finunga فهم يوزعون anda wala kota ikuncan sankente oni sukka pamen qubane no gonde حتى إذا جاء manade fahum yuzawna ni su hutuna ni surumunga ni huturni akota حتى إذا جاءوا minare katto gollay قال Allah na dalil ngane أكذبت بآياتي aka kunyen suru ka garani tingalla kay finunga ولم تحط بها ilman kama gor ngari tukundu akum bimana to on ta kama de kafinu gali garani أمن ذا كنتم تعملون malla ka kunyi mani gollen duna no gondiran kunne ووقع القول عليهم yangan qadan niga men baga wajibi kamma بما ظلموا si honce bo mi gara to nyangunde ke be watti kafira on addo ade gara nabi mun garandi فهم لا ينطقون akota diga men dime galla konno na haga diga men ke diga mun ade qafahum la yantiquna diga men tano ke ben haga ko das dere ألم يروا muhammad amma alam yaron gedi kahirnu kuma wariyaba أنا جعلنا ليلا o ku allah o ko anda uronya na bitam binnim man
ليسكنوا فيه katen kuro ken gondi والنهار ora kira nyagadangan مبصرا ya gawari ho ken kullel puru kana golli ken non إن في ذلك anda ku konnen ngarkun لآيات kafin nyani لقوم يوقنون soro dangani ku bin wattu ngoni de igaddan kana yuminun la qaumi yu'min sunna yibin wattu ngoni ti Allah ويوم ينفخ في سور kotan cimma an kenteren kana kotan be yunfaqu fi suri israfilu ga futani butun nona le kaman ko da sikken dangane dere ففزع من في السماوات serenna joti ken kota hoga kamun nonda kota malaika nun nyani ومن في الأرض ado hoga nyen nonda kota susu kannade إلا من شاء الله aganda ko ben ngada xam nanti kunta kannade وكل أتوا ha ken kota tage hono kusu asu suri داخرين asur katalla asuru gonde asu menjiminde asu menjiminde ya gano ngana kota kunyagum ken kota Allah ko tana khorom entam ne nin kulang wa kullun atau dakhirin ken kota kullul amwatin hurukususu ba'da ihyaihim ikallem palle Allah gadi birandi yawmal qiyamat al qiyaman kotanga atawullaha khadiinan asurikat dallai asumagayan kante asudumagayan kante ken kota lam yatakhallaf minhum ahad serbane ma to halla kota susuriya de nanci Allah jimmina kondigam Allah ti wataral jibal وترى الجبال non nyane anna gidun ngari ku gidi khandon anni wala tahsabuha تحسبها anna gidu ku simma جامدة nanda ka wonde nanda sinde batena masigi waten hay wurno de وهي تمر anna giden ngari ken goda gide ki ga wurunu marra sahaban qotabul lemur mo nga wurnu sembe nyade gide nga wurnu bir anda dere صنع الله alla gollem pay الذي alla kebe أتقن كل شيء agara ho su taga agara ho su terandi إنه anda allah wari قدير alla ni yinga nan nyede ما تفعلون kaga gollu be ndebar ana qatu anta su ala kaman ko tangale dere من جاء بحسنات wala man jaa serebe ndare bil hasanatin tihi sirenga فله خير منها khairi wanda ngani gelle hisire ken woni de baraji ndenganda anda wala kun alla di serebe ndo golli sen ndabare adabar nempede angana kata tangana anda kal golli sen ndabar nemma ko na tanga na sorogo na togondu maga anda nan ki alla mabunam du ko inta o maran won sumu amma maran serla golle na bar lengi kundu khalas sen non xaxum mana nako daga bona maga maniya anene anala ko bo konne ki gadi basiya angana maqsal ngal konne ki ya surunya natu inta andan takin Allah harga man ja anda nganariya amadi iron ko amadi sebenda golle man ja sereben dari al ghaman ko tangandan golle kida dua anda dabar anda ki Allah ama bonama falahu khairun minha khair wanda ngana no arjanna وهم كون كمان نونغا انفزع يومئذ منفزع يومئذ كن كوتا كان نينغا آمنون يدون تاغوندين كن كوتا كان مغاندراو كان نيبيغا كن كوتا كندون تاغوندين دير ومن جاء بسيئة يو سيرخا بيغانداري الغيم غاندو غول ليبر نيالي هلا كابي الله كوتن نونين شو andan kamben ci kangol libren kamambara tubini an kara kamma فكبت وجوه ina kun kama nunye sombi hindinia binari ben nonde dere هل تجزون alla dali gati witu kana ba إلا ما كنتم تعملون akan degera gollu bin gol wallahi alla anta sir toro jalla fi ula in dasre suttu kana le gaman ko tanga muhammad akan tangara kibe golli wa wajadu ma amilu hadira hada maramunga igara gollu beno golli ida kunya nyino ngani hadar ndey jomme nanga wala yajlimu rabbuka ahadan an kamanta sere torno nangolli burulla nangolli surulla ganga no allah ntakende bar wala mene na hobu gangolli surunga ni kini yogoyi no allah kembere ginga dere kengota kamanenti من عمل صالحا فلنفسي أتم من عمل صالحا من عمل مثقال ذرة
خير قول درة نيني أنا والله سيربي أنا بني قول درة جاتين أقرأ أنا والله أبني أني من أوسط مال هذا الكتاب منك كتاب دنن لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى إنما أمرت محمد أن ننتلني إنما أمرت لنكن يا مريا أن أعبد رب هذه البلدة هذه البلد كده كما نكي بطوية مكة دبي مكة كمان مكة دبي كمان يبدو ده الذي تونغا كبي حرمها تونغا كبي دبي كنيا حرام دبي ngade ane مكة كندو سيره هورد جوكنا وله كل شيء هو سو أكين الله دعاني وأمرت إذن كنيا مريا أن أكون من المسلمين ننيا مسلمين يده وأنا أتلو القرآن نا قرآن قرأ ومن اهتدى إذن كنيا مرنا قرآن كيا غرا كنا مقولة كسره بيننا كنده فإنما يهتد لنفسه أن كنده من نهن نيميا دعاني ده ومن ضل كسره غبينا سلبك كل غلن كما فقل محمد أنكين غلن أنكين أنكين ننتا كماندا إنما أنا من المنذرين إنكين هربان إنكين غونغونا بانيا ده وقل محمد ننتي الحمد لله تيجينا الله رانغني سيريكم مالك دا قوارندي آياتي سيريكم آياته مالك دا قوارندي إكافين ngade فتعرفون makagari tude ala khaman ko da kafin ku beno Allah gadi ko makagari walida وما ربك an kamamanya بغافل am kamam bedi kiringana Allah hedi mungana ya أما تعملون baka gol ben gol Allah ma kiringana ana qatu anda taswiya suratul naml Allah da rotakno da akay men karayre ko ne alhamdulillah tigen Allah ngani ona Allah nuwari ke sura ka agara rotakno ne Allah gando baraji tay suratul naml gatti nyamarta gollu ben Allah ganda khairi nyoda ngani kabanta hinu ben suratul naml Allah gadi ko on Allah gano la tani bakay insha Allah ona girni dikata wal nantaqil ona girni kata suratul qasas qisanun nchora hadi suratul qasasi akembu qur'an rabat ndinga tambile sura segundinga ki sura kayan qafare makka fare makka akin ayan kunti be gana koni tancege do ayan sigi ngata na aya andi magala sahandu kuna kana jore kedo kina aya tancege do ayan sigi kembagati sura ke qissa man won Musa sugunden qissa ngana won Musa saren qissa ngana won sugunden qissa ngana won Musa aga gollit sere kalleke oga konno halle iga tere katti Musa yandi wakarni kinga non Musa agara seren kari gara hera yanti wabaka katte igana kari Allah gara nyamare aga bugude be kinona daga Madiana kinga non Musa sagen kali nangri Madiana nan telem katta Misra kali kinga non aro firawna khibaruku isuwa kayni genon bal Musa qisam po gabinga kisora no wondi Allah nande o de ma insha Allah qaruna ka khbarenga no o jeppo makka qaruna ken khbarenga insha Allah ta'ala mugara hokita kisora no wondi aga qaruna ka khbaren konno agani sere na buru khora gumeni ka bone be gara kita insha Allah malla gara ken ka kono ngan Allah ganane wondi ngan na بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين كطاسم ميم كندو أغاكايني حروف المقطع ب فارنغدي أغدانغي كندو صلافن غدانغي مو غدانغي كندو تلك آيات الكتاب المبين هنا قال لي كتاب كافين ني أبانغان تيغان نتلو عليك وغي قرنانك محمد مغا من نبأ موسى قال موسى قبارن
وفرعون ada fir'auna qibaren ngawi kunanda ngani ke sura nogon بالحق tongunya ni لقوم يؤمنون ka kunna sere daga sere be tongoni ni annaka taqasintiya إن فرعون علا anda fir'auna war kunu fir'auna qoto de akallan kawa في الأرض akallan kawa nan dundara unyi ke kamma misra ni nogon وجعل أهلها ada misra de be ke dun konu nyugonu nya شيعا mana de misra ada musla dun konu nya shi'an grupu nga yastadifu ta'if يستضعف طائفة ada jamara ganna kullam pundi minhum gali bay selagan ko kuno gon يذبحون yudhabbihu أبناءهم awira mun qursini gadi ويستحيي نساءهم awi yakarum birani hono ani ana lenyu won qusan len yakarum birani ana kungara إنه anda fir'auna war kun كان من المفسدين anyagelli bonindana qorey ونريد Allah to ku gara murua أن نمن onan fonnan sira onan nemandi على الذين soron kam mastudifu firana gara kube lampu ninye ke kam gara kube ni lampondi ونجعلهم ona kun kanya aimma ona kunya kanan konga ونجعلهم ona kunya gale alwarisina ona kunya qiman dallam nga firana halle Allah to gale ke qissa ki min bayke ora kiani firana gara khibar ku tagani mo be ko mun da ona le ona hay kunnupe ha ona makkinu fil lahum fil ard ona ma fagondi kun kama nun qaranyi kiya ren kama ona semben ginia ونري فرعون ona firana warndi وهامان adi minister côté minister yego na firana gatna hamana kina nyamar hibul kusiya wajnudahuma adi kural munga منهم anga minister ko by president by president côté ke na mugul halle non ala kum prometo ni qotoni qotu ngani wo alla ko mi gayo ma ara wona gara sore ko qotoni halle ada fir'auna adi hamana adi kulle munga minhum gelma kanu yahdharuna oni koy kebe ay nara haula'i kanu yaqafuna min zawal muhlik iga kanna kebe de oni warni ke ay halake ke hakali ke mawari amani akali kayma anime ona khirnel ko bo sahay digam mi go jopana ona kutere ona sinere digam kumba na rokma Allah ngam oni warni kebe ga kannay bone kebe ga kane oni warnay warna waraka iga kanu kebe ya kenni mani ihala imaren na magri ili firawna kamon qadi sine korna toleke kamon qadi sini Allah ti oyi warni ga kanna kebe oni warnay Allah no le alanjuroni Allah na khum mane ko jamno khairu no wonni golle ke Allah ganna ne wondi o yonkinu ndangani inshallah Allah no khaya golle ke dangan inshallah Allah ganna qur'ana ke barakinya kanu kanu muslimun kan no Allah ganna yam poma qawlo sarum no kharam mo Allah ganna wala alanjuroni subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على رسول الله